info na como actualité marhaba kumzuka wengi kabisa pamoja nasi ngasi haruma ye restaurant ambao bar fly bunu mayo simwambia ni ngasi na takriban emwa wakati kama rikari tembe ya haruma le dagola mtambi ho anjwa ya ukaya ye marka buyendao ya to colonel Azali Asumani isenda na ule mea haruma ye poro leo ngarjao riparise maelezo zaidi ya ujua kwenu au tambo pamoja na wana nyasika o dualio haruma kolektifu zili kama zitangamani pamoja sokula huno mayo tena ruono wananyasi walio Faransa na mujana wamba confiance yao pia waimize ranguda huno mayo ngarjozi amini banu pia abonge mtu wakati secretary au rambi mwandishi jumla waho jumlif waho wananyasika ujara kantivanu bwana secretary assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Una dakika ilula ulio wakazi ulemwengu ikaonwa hisa waribunga o haruma yezemedia zao. Kabla ulaliwa wakazi tare nyese tu washilizi warvulishiao na waridungao ambasima Islam avo karsena mbali simnika ustadwana arve fatia vorjora ndisa shongo fatia kweli. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورة الفاتحة. اللهم صل على محمد وسور سجد يا ميزم حسن ترمي ميزم يا رب العالمين Mwezi mburusuhumia urtukuze mengun ma wantu lombare la kitwa fidia hakutar tukuzia maswa ya komo. Amin. Mwezi mburusuhumia urdafon rike mengun ma wantu kitwa fidia hakutafon maswa ya komo. Amin. Mwezi mburusuhumia urmusuru rike mengun ma wantu twanusuru mengun ma wantu bele maswa ya komo. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين مقبول إن شاء الله. مرحبا. Wawan nanya si ma journaliste tungotar mwambie ndeni rabusi mzwamba wasi denirliyo gani wasi wanzuani au wengine hatulo maore ikamba ina mahamili rahar mwenkondo nyirsuwana nayo na dictature be hasibabu mana fikra jana wanyawe hasibabu ya fikra jana mnyarongo monsieur Ali Bat ila ma atoyema bani mumone fikra mbakade pivo ya hotongeza zinguvu zilo maore pia zitanganye vandu pamoja mana msiju amba wakati wantu walo vandu pamoja zinguvu ziliyo wantu tsampuha haukamba tu tsampu fo menyefu be kuna msinyi sambaida luna zinguvu basi bwana Bat afanya jitihad atashindi atangisa zinguvuzo pia za vandu pamoja avasan lina zina longoloma nouvelle génération 2021 donc nouvelle génération 2021 de ni muyo no vani ili amba neka mangali o vare hangu mtomona monsieur Burhani washanda professeur ikamba wanyumjua harma zimbana zwa na niveau ya Facebook wanyumjua ustad ikaoda atwe patia vani mengoni mwa wantu wakati kampanga harmalbavu la kaweni na dismata huja zumonye mtona wanyawe morwe bana Cesari kama sijua ze realite zanzua ni pia ajahu na ringi yazo na wangina na ngina watonso amene kata warongo wa madina bani besi kama kula mtu mmono harmal tengo ini de armu itawi jeto dictature bavo wananya ma journaliste tungotar mwambie ndeni rien siku za mwiso zini uziro na wema uziro mana tini mana zala habili amalazuma ni angamize Komoro na uende saa rampa inzuani yode mana wasiraeli wentongora jamamba kechokiri ne kechokiri bavo umona nunu wa leo unuti mona no kamba unu mjeni na wasu onana onana bele ora kojortire conclusion morde halo diaspora vojana watire conclusion kula mtadunga umona no vira Marseille ikamba wantu pia watanganya vanhu pamoja
président militaire, Elari Frija, représenté CNT, député Tosha Johar, na wangina wenye sasa fikra zao wala fikra zao si akapwani wenye samba watayari azali lazima nalawe ha nguvu hawema arsele wafeta amba miongoni mwa zintongo zimrisido azali lezi nguvu za maore hantongo mbili au kamba wasi karibu na nyawe walio harma vano watambi hao hawakati kamba wakati watu pia shu visa haufikiri zishongozo wao azali kula hijiro unwe jamamba wandu wa maore ndu wa veli hauzi ero unu wajamde stabilize wao si profiter mwambi azali amba basi hivyo ana wakati wena aljeshi la imana wena aljeshi tu wala tede aljeshi pia warejee nyuma watemswamaha walishe nchi iparo watu wengine waidunge mana van raparavani risiti ya zinguvu za tuzonti pia ra diaspora rawasirulo maore hunu rawalonzuani kamba walamuha hai inem ikamba si profiterito sevan nemwini devi nzuani ya marsh sitosa mana wantu maude wao harmo wakati mziro maudonu wasubutu warungamba tsede hallo mono zafanyishia mba azali unukeli mfazulu mana asubutu arenge wantu wani awatia shivani be awatu wa manantini mana sijua mba zinguvu soko nyuma wavo waifanya ntongwa hitunda angalamba vani zunguvu zava ameza mba zunguvu za nyingi na wasirulo maure hunu rikubali amba zinguvu za nyingi mana tulisaidia na uhambie diaspora baravanu wa moja mana islogatu moja mpaka daula ya haki be har marzo sidale amba rangwa subihi rahima wantu pio shemeleza amba basi nzwani karsiona mtu ukutuzi des mwana amba de halo relewa amba nekenzwani kayangia hatongozini ka watu kadalao mana azali atako moyo komor de aviza amba aikomo we hanzwani babulu wasuhambi wananyaswa lonzwani wajihadao amba wana azali na wajue kula amba azali kasina wao waelewe amba wakati zinguvu zostolao itoka trotari wajana mama hambe wasira kwa kavani tu tebali wasikara kuamini karato kubali na watuizi nguozo wamtawe azali wajewar pare mane toka trotari wakatusto chuko wavo ijo kama habasi wamnangalie wasi azala kortandisha vala kotade mwajibe karska tsede hallo tama jeshi nekasina haki warumamba wakasu zordro mana jeshi wakaharma ordro za kwelbe kaharma ordro za hatwara babu wasi rloma ore hunu ifika amba wananyatwa lovani watukana huzorongoa de umuhimu relewane wana majournalist amba zipongo zatu zizorongo musizidukuwe na musti hali ya lazimani mana tongo ya handa resijilia uzadeni inem ruamba mbazu wafanya zilingana na wao wenye samba nzuani kawalala wajuamba wana zinguvu za maorezo zao zinguvu za faransa zao kutoka vanu wa moja ruwane nkondoni harima zidaki kazi yao karsolongwa mezi au beli zidaki kazi yao manata upara basan azali lazima na jamba ripindi ribanga riswana na wae mana akubali wa jamba waya suwana hazizo tisa na polisi manga videba beli ya honye samba fikranta lezeleo bani ntongo ya handa inemu wajambi ambarana wao ntongo ya vidu walo faransa wajuamba na ikawa warungamba watari basu wasirapre ntongo ya raru iliyobani de hutu wa ibalbali ikamba wakatonti mzuana atadaye hakiwambilo ambaye mkutuzi na eva nweri sao do kama mtu ashemeliza ukutuzunu unde mkutuzu wa handa mana yataro kwa mtali mwafinjwa pia historia yae leo atateze shiru wa mzuani mana kartunga matawa buze mana kashindi buzankili ya mzuani atateze shiru wa mzuani ajarungamba babu kula mtatudungo enemu wa mkutuzi mzuani atadaye haki yahe na atuiwana tampake wasili arsiju afeta mba colonne vertebrale ye komor de nzuani na wakati nzuani iko zao komor pia tsokota karsifanya distinction tsoko yonti mana ruono amba zimbana zini suwana na mgazija suwana na maore suwana na muali suwana na mzuani de wasima resolution mangavu de wamba azali halo pia aikamba ahensa mba base militaire de nzuani de kama swantu aria omor de nzuani i hakim siona mweka sur le terrain. Monsieur le journaliste namba visiter le terrain, utosubutu unaambia amba est-ce que vous voyez mana ilo amba sidirje jeshilo amba mzuani kavu na ini fanywa de mana profite on lancer appel morde hale tosha jora et lancer nambie mamiltera mwambia amba mamiltera wangazija walionzuani mamiltera wa mwali walonzuani waendezao wantu washo wambia wantu waendezao wajema zao warenge mana naika warli shitarshuku hoho babo soijiri wasijaba kafikra mbabale wala kozunga wa mwali wa wawe mojo mahararu mankondo babo nsizi ya babo
nekavanya watu tsengeleza watengeleze bera kusara mwambie ma journaliste amba ihazini ini yanyu risiregrete wananyanyi ma journaliste amba wowe ndade kimo mastongo moro mwashono wangu nono nsubutu nizirongo we nzika amba asenda tor mangavu mana journaliste orongwa de haki arongwa de kweli dem kakavano wenyisa mana tawani wasuona ma journaliste mar Ortega journaliste mori Facebook FM journaliste mori Bashir wowe mwenyisa fikra zao wowe wenyisa amba ta opposition no jouare ma basi wanyu fikra nyu na fikra ntini de ka ujambi amba ini serikali amba ipanga o terrorisme de ndao ipanga wizi kavati fikra nziro morde ni katulonzia naza la sumani na watu wahe na nyimsire mia masama journaliste weka integre asaidie nchi yahe yo de development ya nchi maana katika vasinti katoka journaliste alaikum salam rasa kaunti kwamba ya sahau aringo mongozi tina swala iliyo muhimu ili kwamba leo wangu pia watangamani ha babo diaspora iliyo Marseille jahazi la wabo liwasuli rangule au Sénégal tali liwasuli maure ça veut dire c'est peut-être on n'a pas même pas 70 km na Komori ama yesu ala yangu bakivanu ebe mikataba mloni yoda nyine makungumano ya upia ngam aminio kayanga we confiance baina ya wanu maana watu walio Faransa azalamba yo bwabwa walio Senegal ambao watu kwamba kwa squadia après peut-être wakura wasababu de wanu maharuma le jungu dakika mbili mtozo mgenzwani eba mnai confiance na watu wao pia eba kamsiria amba mje mtengeziwa mwasili bala zambili wao amba mlishwanyu maoho amba wanido mwende fidia na kondo inu eba ngojo jibuje suala moja hiyo bwana secretary karsiria na wasi karsore gia nyuma maana fikra amba zorisa disopia siatis na nyawalo Faransa arsadis na lo Senegal itawe kamba vanirulio wani waona surazini wasirjua maana su hadisi na wao vanur de Faransa wasi kana miona no pamoja na bwana zile wasu hadisi na Jimmy Adams wasu hadisi na Hilary Frija wasati na wanyo pia wale wa opposition wasijua zinguvu zile hunu karso zama maana wakati ile amba waamini ambassador lo karibu na zintongo wao lazima zipishie hunu kuwasuli ho tajeli watoka interpretation zangina na zikalizo tutokao de Komoria tu ritofa he Komoria tu wala kartu wararegia nyuma nasira van pamoja zinguvuzo pia rangu Senegal tahuja La Réunion tahuenda Faransa ontora van pamoja ravasa nilparna zinguvu tena za inem ikamba wasuka en contact wajao na bwana Abdouhassan Agwa donc ils ont pierre seni samba de Comores de Lova moja ta M17 ya mwaline ravan pamoja ikamba tsanganya zinguvuzo pia ba masiwa yonsi ya toparhana ramo tarfanye ihazia tu donc hao mwambie mwana ma journaliste amba in kawasi demagogie kawasi baba maudhalo azala tujoro muhala sa rongowe wasi ripanga amba wakati wonsi rito rambia namba isufili wakati uno rito katayari masido lo karibu rikiena mbele swala yangina dukaya ngamina takriban 20 jours sikamzwani tena si interpellé Mohamed Janfar nana monsieur Pala nana mbele nzwani ya marche ikao rono tongo mvia à ce moment mana vani kama le rakaya rakofanya conférence karazama même rikao bon kama président parce que c'est kalwa koribilia rijibiwa mana rikan sécurité ama ngabo kisonzwani à 18h mananya ngozi swa carte d'identité ça veut dire insrongwa na zona na zienshi ça veut dire kabati difera ya lapa fumaore na gendarmerie mzwani yebango amina amba watu walo harimo couvre-feu morde yo kamtena mwa relesa wanimlio mwenze abantu ama maana la première fois dans l'histoire mzwani ya marche wa disa drapeau amba no karivenzi eba insi bababu amana kwa ntonga soronga babotu fasona mtoka hoto msulo babuha wala wajojames wa interpelewa na uchiliwa interpelewa na intimidiwa ebe garantitini ubawa Komoro wajovenza wa kebana amma ngwari yao maana ngwa unao Hilary Frija ngwamboka bo ili afanya za asisi ngwa unao zile ili asaidia kadha ngwangia uharaka petetra lantu atahao wasili wangu eba ngwa wabo garantitini ili waje warangarie bahanu hamani bani marhaba kavasi garanti yangina nsolisha wanyo tujaeleza songozo be haujibu hiyo maana tunajawabu kavasi garanti ya huva population kate des oisiens show maana mwanadamu akatenshi otambu lazima nazaharaye ile garanti ni bovu yanda nzwana sijambi ambasingi ya afanye tongo maana Burhana mwambia maana Benala mwambia asifanya maana astambia be atopara msanda wa Benala na Burhana mwentongo yo ile tongo ya handa lazima ni kama mkomor we huji kiarma yankondo ni asijamba amba asindowani yankondo mtu
inaswa na nkondo yahe mana weda lo harma stambuzin ravan kwel wanya wastambi hao bersila dipela pour les sanduichiatu odu atambi hao bo katoto mezamba no itambwin kala man rayenshi bawon fikra mansolisha wananya wa tengelezi armoto mana kwa Sasa mwana maburhana ruhusu ala hiyo do kamba remarque kamba yo baba wa unafiki tufanishiha yo zose de zoti etse masuala ya kweli lazima mfundisha do kamba azali alifanya uzini afikira mba nguvu zetu weke sombiga bwanata hawaende wasisa amini zinguvu za population iliyo kamwe yoibali wao na kuprofeta ipara sizer wao do achohi maukamwa wana azali vani isa isi yano zungwa romba i context matai fansha isa wao bana journalist kutembea maswano uona bazali nzuani ngazijamu wali munumaure kaval na Faransa azali kasina soutien ya population toka yote vanga tamblar tamo déplacer ouais changer magari kula lera ouais pachata para 3 mètres à changer gari basi masala yote sema masala sese ya baba na pia wasra makini na zuri zifanyao sami amba azali atendesha impopulaire Castro Antijo leo le tisizo da fanyao Bers ami namba walwamri yao lwatwema ukamo wane na emeso na squat mamba swa na emeso azali kashidi tene 2 secondes wabo namtadwal kalte masala yo miyaran sababu murli shefanya ziatu na haziatu tuumize population ni hii hashirsha na wanyesa zizulomba diraspara loba nekamkiamba azali kasfete wanto sumuna matsona mbalemewa msona yezia mbakainata wanto soutenir atayo nangale mamatwa kabale na nudibura no wakopara majorité wadu wazali kashina pata wangu leo donc wasi naza rasfanya banzakir sarambe population amba wazaparohana yani de estocade final tous les capards na de wazaparohana azali akwenza amba ifanya za hada makomorien kashida wahada akofikira mba ifanya referendum ya tsada makomore kashida wahada akofikira mba ifanya ni roi présidentielle au contraire azalika porka plus contesté que jamais Léo ça fait 8 mois wa mouvement kula ce qui me rappelle wa ouais président comment prendre qui a voté wa aibisa mesha pia kula ce bataille samba président basi kondweni wa nazali inti baba we halika kukata Facebook dala kamilo nsimarumanga akorongo amba Facebook malambe malambe leo azali ajaza hii Facebook wazungomba SM Facebook na watu wakenzamba tam defende basi kundweni ya marini leo income de rudungao tampaka mpaka na wasifika amba ishemeni ngirifanya riva kaltejeje mana bataille opinion wastere gagner nzwanda vokiao ngazijamu wali wakasita hazali wasinda de nzumara wasinda de shibi yana zali turarongera lwa shizwamba akezamu habari de poudre ubaki tudi shibirinti ito renga nikawa shibirinti anda ifuto ekengia mashika renga nikawa abili ka renga bararbe wa moje to renga na ye renga asla zaitu donc zizo pia malambe objectif détermination azali ramopara le 26 mai 2021 votre présidence na Komori mana waskaru vote le 2016 Mananya tout fahami bozanga rwamba wasonzwani dale non la preuve 2021 telle rigia comme un effet par un effet boomerang au consommateur de national comme si ce hein il est azali kashindi toa le 26 mai 2021 là le oui aslawa tajeli lera de abaki na azali kaskas na président wa maswali mana wasdebona zungu na 600,000 na nguvu za population nguvu za tebula karsta karveze unafiki kuma parozokia mfalume aja weke arenga décision à toikuru constitutionnel à installer cour suprême iliamba weda konome wantu donc wananyangu kwasi baba baba mana sikabo mkini kwa azali wawe dr Jean de Courage elewa akabasi baba bana akabasi mtini ishambi amba bantu wengi raspara bana yana zalle mbuyuko na mizi wolo lembe boto itobero asukume ramakini na wana jamba 2021 et le 26 mai 2021 président tout tajeli
nus dakale baki nastehe de nus dakale to mbuyu isawole nizi ubaki do shuka monsi au nakusema mbe na mwana ya Salimu Afi au complete mwanzo wangu benali banu amba azalata komwe komori leo komori ada gains one wanzwani fwa kizao waspare na ukamba wanzo para kizao utu kutuzi sema mbe mwenye yangu Salimu Afi tena afikiri l'era 2021 wakati para mobla lawe ajuba na tsendo be mazama runu na faransa na akabola mwa statibunu elewa amba hunka toshwa ariga tena ya bili mwana Salimu Afi ajwamba nemu ido amba dorsi bo shema marhaba mana to journaliste zani sababu amba bien sûr je vais vous ma jeune na mama wa lupia mwazimana zo mana nemu idaze fanyo so bana journaliste wa yesa amba nemu oui on me fait une conférence TV sona hawa ibadili hao effectivement hawa ibadili hao ili maana ndio yangu amba mke makini leo uzuza azalaka na watu usadar mwa za sisi hamwa voton tu pia kasina leo isimambia ni ndambaka de Salimu Afi ni haidari Salimu Afi uelewa Mahmoud Alerone beda hallo yanyesa banamba azali yesia yungu economizi wanfaisika o wanfu mafiti kama mijinao ka benzewa na mumangale mwamtawa erwa Salimu Afi na mumangale sumaji yani zongola ovni politique sabu selwa wanfu wao tajimba mijinao kana sawa baba na nyangu wao journaliste ne kako ren question serse ko jorbe shebani so ambiamba initi baba inati ya kusudi le 26 mai 2011 même immunity 2021 sosoni azara slawa nawo siboshe ya marhaba wi mayanemu na wasra mingun hao tuparana siku bani ripange zitongo ri siboshe marhaba na makungumanyo ya mama na ya majeni manazo ça fait partie de la sphère de l'institut wao beka lazima devoir manga ku stratégie tu simambia za stratégie tu na shukuru tu moja volonté détermination il a fait il y a 2021 c'est pas fini mon ami Fahami 2021 c'est pas terminé 2021 il se règle comme un effet boomerang si c'est pas wasala manama burhan luka sikanga sarmaze mprozimu sikarna rulondao sihanza zekweli maana rimsuali ni wakati mwingi kartona action ritaha olingoli ze batteries zatu ze recharge hao mtaha msuala ile très important maana hunu ngambo 2021 wananya swali Faransa ngombo avant le 19 janvier ya voti za madepute ça veut dire mtaha mzwanya marche tuwauzisa wo wamba ngwaronsoba azalinge légitime jusqu'à le 26 mai 2021 kabati 8 minutes ya hongeza ule mengu winji ngo amini yo projet amani yo kayo haki ama ngani ya mkataba dalina ngika o banu wo izwapanga même de le 19 fataha wendi yeba wejiri ndongo banu abasa azali alawa wani ngani lekina ndoka henda haruma ya transition au ngamidao 2021 tuende mzwani nisiga ba wasikarisifanya speculation politique on a objectif mzwani génération 2021 ça accompagne nemu 2021 mwana mzwani de harumao zizo sofranshia roho zone do zwa jaona zo sija zabina babo yo na c'est l'objectif central 2021 le 26 mai mwanamzwani d'accord kabla meja ka shambaji ngomko wa ya hindi uanzwani wachagama mafura wenda haruma kampani ya voti ikao kezitina sadiri ne kama ngwelo arma zikilazana ani do wakati rulungu banu kesina faida tahata nongwa tu magari na urenga MDC wambaga votoma deputy ngwambio hindi uanzwani hamanda bo wonga zao elewa wasi kubandraka bido bani asali aslawa basi watu wafanye yote wafanya alimradi sambia wanzwani ili ambadu watu warudishia unode wengi wasiji sante concerné na élections wasende wa voter oui mais kama nanya una swali oui assalamu alaikum Ramala Ahmed Bashir na kutsan poser question wani mana ba wakomori wengi wasiji poser kamwe wasrongo amba mantini mlago 2021 ne mujua amba mtunu wa majendo sasa wakamhalini rambia nao amba 2021 sivana dele rai prolongé ne wanzuani waono wakomori waono generali amba van wa president swana fungwa
mufanya chini kama fanya tongo ne kati conférence de presse na tongo zalo kamwe babufu sani zazi komate vani sija kamwe wow yani voilà salami gouverneur élu démocratiquement ajasi kwa falo remonte vani mana haidar wo mrongo wavo ala tena dantilas anamsonde unafiki uli bovu amba vingi armu la vidéo zikavavo nazo watu wasizwa pia makomora wasizwa pia oui sur la réalité on rattrape une chose yana azala bira gada wana ndio la wasula fikira ba wasuli mararongo 2021 simwambia ka wasuli wahano wao wasra 2021 sina kama mshono vijana mjina babu d'accord maraba burhani kwa swala time ya la Faransa tena de direction yake maana Ortega Hasani na ndio muhimu ngwauzisau kaya ngali tayari mshindane na Azali vomasamajwa kanguru mo force mprepare ndo ili swala ngedoke directe maana Azali ombagani ya wafaliki rejimali yake kaushia maore mtaharumaze mikrozinu mkonfirme serikali ya uka ekweli banunga mprepareo Azali niwa nimvua niwa wala jua Azali alawe aunga rejila swala mwana ngabantu ngamjombi chargeze portable za hatu atamaudu ke karimuno ni maana swala hiyo rejia Faransa abasavanu ngamba usokaya eske wanga utayari maana Azali wangu mumvuka tuna si joa wanto sasa alalo tombo ifikiriwa de wasi urezone en termes ya nguvu za population zisikia ba population ina nguvu rahana Azali peuple ina nguvu rahana Azali sababu sedwa wasi enjeu tu de ula ne peuple ramto Azali kaka rashinda la peuple wao de twengina de enjeu wala ka siem namba Azali toshinda ne kawasi peuple nduna no simto wasiraba ngamkasho bana secretary wa suala ndio muhimu na babu na kusana ndio wantu amba wakimaki wangalie amba Azaliwa wozuzi tidiwa leo Azaliwa leo il est très affaibli d'accord Azaliwa leo hamfalme ile amba asibira muda hisina na kamba taa mbanga wangu bala ndio president na ubuchu wa matari Azaliwa leo kasina discours ya siasa ashinda ya pasana na kibashinde kasi do amba émergence ya nyimbo Azaliwa leo a perdu pièces de soutien Azaliwa leo wo Azaliwa amba kasina ndo wasanya kasina ndo kwamba wami president tabonza ndo haika Nations Unies tivote wa donc uti Azaliwa na nguvu ashinda wostera mshinda na motsa ngali parahani welewa tsimambe namba ini bana akensi harma mjini Poudrière baki ni shibiri sokuto sike ni kama mtu shibiri ndikasha sika shahanda shabili shararu shamni shatano ça veut pas dire amba sokuto shibiri siki amba katolawa nini wano leo na furaha leo bani fikra ba wasido na encontrer na Azali na kuma suji fereshia amba hama ile bataille d'opinion hama nuru amba Azali kas populaire mazai sar gagner timamba ba ule mbuyu mizi wolo usona mbuitu en apparence msirafilishe jusqu'à 2021 welewa wasuntoa na mtaba na secretary wa suala ikaongelenga hapo dukaya zimbana zini wabongorongoka misungu wanongazija bahi hata ngabongoka ya katu amini hata izwanzwano wambao dalilu ngestolo bana referendum yegagaga ikangazija zuwani Azali alelesa hei nizifanyao Azali ngutilwa mauna hafu hamaula le president ira wendo ya tu ngabo za jiri wala wa communique ama jeune washingazija yokangwa utayari wa timu sankado haruma vote watozi amini za madepite jana le bunjila kaulindwa lende shuani ye préfet wa hamu hamba kelisi fanshi ça veut dire izo force kama yao wa Komoro wa mangali yao ni na wala wananyanu wanzuani ikao hataba hapo fikiri waelewa watwamba no Azaliwa ulivenza enga mwambie hindi mwanama surtu mwananya monama sura anazipe nyama swani umeni abo uone zilio iba wabio hindi wangu alibuni hata wakanu Amerika aha wansida wala wabuja Azali tungore ngena nafasi hii doka alalo sumlisha monsieur César mana bien placé vosi dala waja en réalité même si soja numben élément de la mana César sababu kwezi watukufu yani si eleza ikalte nzuani do handa aima huwana ikondoini zdaliu zali nisamini ba volumba mwana mzuono shini makele be zimanifuza handa za kuwana na Azali
zo zifanywa der mwe regio yumake zijata zingidza armwe nzwani kamili yani huana na azali referendum ya ben chenda nongwe bane harmwe referendum wantu wahanda wahima wayumakele wanzuani bautoro batawami de mtu wahanda na fusa kesi elwa la vote armwe nzuani armwe komori zamane zileti vote za haki za halali bene mwenda toro bane vuana kozo medina ya msambi hawezi zamane wasi kasi moja onzo kasi moja na hizi tobia za shiaza vavo leone kawa nyawe watu wa Komoro wangazija na mwali wangi harmwe zimbana risivechi la maraba maana hiyo fikra njema vavo wasi zamane rafu moja harmwe zimbana zi beke sisi kama mzoni kadia mzondo handa dia wala akuangalia msonga bale wakatuna asangalia ambaye mwananyamgazija mwananyamwali elwa na maure eske wai habu moja ni mbona zini ajapara bane wanyo wa moja nzwana skutere ndani msizo na bane askutere wala kasiria wala katori hautane ngeze baadhi ya mwentongo yode wale wanatwamba wale rizurungu wana mbazali ahensi nzwana mbade theatre za operations zahe maana tini hode vana varia zaidi ana watu wahe ili amba wabaki wakasibuza do wao ngomonga la harma video za nyumtona amba wantu nda wamreseve azalika wa changer hiri mudo yoyo werumia mali werumia nguvu za hizi maana mtu jambla amba astolo hazini na ikakanda mreseve president yo realite ifanyishi hao wao wasalia wao nda hahuzama kama sware mas kamera mtu waona amba avale beroho kaisi donc namjomba ini regime yetu ha complot na organize ntambo nyingi mtu rais alo devant les médias internationaux asubutu amantrambo basi peuple ile kaswambia ntambo donc zini pia fiction ziorganize wao zahenyesa mbavani ana representativité alors que azali kasinam wantu nzwani kasede wale ili amba wa décider ufana wae donc in réalité de haye nzwani hali yasasanyiwa sizenye safete bani amba i commandement militaire pia ya iliyo hoho oma original wangazija na mwali dualio kula mwanajeshi ilo amba asifikiri wana fikra wewe affectiwa avelewa moroni au amtua sur surveillance zo realite kama nturadisona wasijijua inde tonge saoleo ikamba wanzuani kawashinda wavambuha uzrongo wao monsieur le journaliste amba partir à 18h voka forme za couvre-feu des autres de sosie peuple mana deja ivazi ijaya i peuple wakati rumao kawasimba tunda isike nede hazirifanyao sur le terrain rijia memoria le burwana zenye sababu amba azali kachin resiste 2 secondes mana yo mare humaine yo de runners regime zapeu zakanangu pia zalawa mana peuple shukupareni nede ntongo ilo ambayo tofanyishia nanyi na amina ambayo tofanyishia nanyi kamshiri na mwise die bemsimenye voilà asi hao mwangeza manzangu benadi na kumakinisha watu wao amba azalika gaye nkondoni au contraire weda ndo fragile wakati waleo karako joresa fragilité za azali leo murenga toujours la mamoja amba mfalme avoto ataviri maha na ikasami namba votewa de kula squata yesamba votewa wasingondoni si gagner avec les Comoriens les enjoinés wado sur le terrain mana wao kama azalaf kiramba wasimria wao kama wajobuzo kasimria rawani na wai ini de wakati tu parvana na wo toujours parvana leo meso badameso mrondo de randrakabi banu karchozo ramba azali nafasi mana waswanda taroma ba bala gagner azota narfanye bilan mtona ba azali kasa mwasikuzo be i makswada ya kini leo classe mrengi wakati mengi rague do kamwe sur le terrain wafanya action mwake mbabozo wakaretewa we wabuza wabulwa sana isado yoyo yidi yetu liretelewa maana wao sabejiramba comme benala zanye savanu zinguvu za posho la unyuma hoho izambelma na mbulio watu wao babu wasilijo jipanga ikina nguvu zaidi sur le terrain zikena meno mengi ata pare nguvu pia za population zo sukuso bas parwana na zizo kastojwa zakabazi parwana wamkula skurenga mfano azalile manga na yani yo fruit na yo itoiva
ya hiva kesna destiny katina kwa mumsi atorenga ranga ifidza kula skuvale mauda la fanyao voza la faransa arakoshka komori ajambe wantu amba apara 4 miliyara shwanjini wayo shuka insiju finale mazetu zimwazona donc kasna mwiso azalika tula vale na population les gens trovale na mimi bet manyangu hafi amba hafi lishoja réalité wanzwani matona kama trop de problèmes avec omtsamudu welewa ujaliza wanzwani welewa wajatrete wakutuzi wakati kama wao watali haki zao usifanyore de fundwa ki bremal dar mambazo stamba fahamu monsieur la secrétaire le secrétaire Samani Kwezi Shaher Muhammadi wantu wengi waliovani wasudisa suala amba kula wakati msulagua 2021 ne wasuele wamba kampanyi Zwan Risa 2020 yani rangu 2020 vani lazimu kula endra ukandida ajipange ajijue vani msulagua 2021 GG ne kabujika 2021 watina ukabire 2020 au 2019 suala mordelo sil GG Kwezi maraba do kama wantu wati so masuala wana haki wana kawasi venu liwazi ntongo halzala zumani i 2021 ni ishemeleze wao inu haki mana ini de itotsongesa o kamba misingi enti azalika ekomoa mana zi accords za fomboni 2001 zi henti kama 2016 azala sija tapara 2021 wakema na mzwana arenge ide mana kula mtalio vadi ini de finalité inde objectif ye komba ini de umuhimu dohele wamba rangwa vasani au rangua kata azali afanyisa zi voti za ntambo ajiva rangu valwe kasi legitime kasi rais bavo kula mtu alone mbwana hewa wana bavo asiwa na Nasir Sisaidia ososali donc na relwane fete amba 2021 ini aboutissement mana kakare parayo ça montre amba bavo kweli kubala azaladu kuwa pia vode fano tisi nlo kinyume na wanya wangu wasalia walona fikira kwamba aha siba kita 2021 tisi bavo car siba kita 2021 rangwa vasa ni mtu simtia pression mana topara vasa nkakubaliwa burona zirongwa vamba azali a impopulaire na kula hepua mundu aenda strende impopulaire basi president Castro aweka kainshi kati nguvu azala tokensi mana totwaro hovo kensi atutwantu shivani vo kensi est-ce que simlisha atoero ngavi voir kamba 2021 de rimao karakubali donc normalement wantuona welewe fekre fikratu rangu randi sawana na azaliwa sera tovenza alawe rangu akatrandi sana wae ulawa nedo wakati a diteza sheri ateza sheri nensini abuzaz kanun avunzanga constitution atoi commission ya anticorruption zopi arango wasi reisa bakasi rais lazima na alawe vaode manevo kama van rahima van leo karsi jama manguvu za reservata 2021 rangwa vasani de mara ngomba inutungu ya lera bekasi ya sukutena repara zinzia retsanganyisa zinguvu za tutajama madava sana lazima nazala alawe ntongo ya transition yotoka manaka tramtua azala vasani voya obligatoire ngazja wa malize tournante yao manaka tournante ngazja ici koma 2021 on doit toujours à l'autre be pour le moment lazima relewe ntongo moja karsimlisha azalita 2021 manaka vantu atashina wa mtor to saidia nguvu zo zimtowe be 2021 de limite ya tomba 4 jours aengeza mana aengeza vorlisha mba kweli akomoa ikonsuya komoro. Wami Naksandi, c'est soit là très important concernant les Comoriens d'Anjouan. Wantu wazana srongo amba jamais wanyu anzwani comme toshinda mwaka uvamoja parce que débarquement il y a 2008 inisla gudza toujours tavan amba yode hodzo wantu yani zrankinu zanda sa sofi à partir de 2008 vanu anzwani wapara wa partager ne wao kashinda ona odivuka réconciliation au asijambia amba kawasi yani zrankinu zaba toujours lazima kashinda elewa mbe mouvement yini nsona ntwa Mohamed Bakari ntwa wasambi walovani ntwa un peu tout le monde qui est présent. Est-ce que Ntongoyo wanyu msiti ambeli au msi qu'est-ce que vous pensez exactement de quoi par rapport au débarquement il y a 2008 ntwa jambe okamwamba yo ya divisé manga bwanzwani yo msijibu ntini surtout des wamesifikira ba dialo ambazo desizani stastule maana vale kula vamota vake progrès wantu wakensi duniani vandu wahutia ntongo wahimenya wetia zizani nsifikira ba ya rien à voir ikombinirlo ne vani ne
2008 i 2008 rizenshi pia inti kerengwa en otage kavako ka fonctionnement soko yonsi itongeza raisaka wakati huo arengeanzima wala kerenga weke airenge nenti van vamoja airine dunia mkubalia watu wa rejimu yaka vavo na upeu huo nsifikira mbo vaski amalgam ne wantu na choisir kayao onto na fikira maudezo na choisir kayao kahe ni zanzwani sirenga mazande sa devavo wa mi personnellement sur ngomba si regrette wala kavasi skuncho regrette i débarque comme en 2008 manati wana nsifikira mba kula mtalovana wa maiza mba zireunio zako fanya pia jao de benali la cause préparée tisi jutsa na wantu wakafanya nai mana unti azali tutile remwengao de kula mwana mkomora tojovan atia system ya upomordeni lazima kehinya halini rimtowe wawansi fikira wantu waremi wavo wantu watsadu kuwe zinguvu zini wala kashindi zidukua mana 2008 ika situation exceptionnelle ifanywa de manière exceptionnelle nsifikira kava erreur yafanywa ifanywa na lpereho na nevite ya president kavavo maana kana pereho jengi ta wantu wakashinda parana hukuma za lazimani maana jeli hukuma zo kazi parwana karato ishi utironu leo wawansi fikira mba monsieur les journalistes narfanye très attention tawanywa msingi harmwejo hiyo wantu wa 2008 wa walo na fikrazo wantu wa retardishe walishe i monstru inivani yangamize nti karsina inafasi hiyo na wasi kartueva nafasi ode ndo utarijeri nyiso kabla na komenza na kisema mpaka yani aferi hiyo wami simambi yani determination yetu ruwane na daula si haki pare daula ya kwelu pare haki za nzwani yode konteo ro invite wanyo wajo a participer kawabenze wasrenga chongo personnel zao waziti harma sujet d'intérêt général ben fikramba o mouvement wa histoire wa marche na wamba zali arshindi zon chambo wasira mshinda na mwangalie ndio mwenye grafanya na waye na maminga fedaru mio nazo pia mbar kubali ezene kara kubali 5 ans bientôt il est toujours un président contesté il n'arrive voilà donc il mouvement ya marche dokamba tuanga ma phase ya amplification basi les ramro to shukao wanya wao so invité wa participer wanga momuru wa dungerende bikatulo rabaki na nantongo watiti halo waliamba ramotsa rabaka mas debazo watormenya wami so invité waje pare sana swala rahama na nyau sasa swala iliyo muhimu isirenge sava na s'adresse fundi azali asa nguminimize diaspora faransa bana ngombo ne kawa kanantongo rangu deja wa wasuli harma mouvement nyingi maore mouvement ngizo discret swala yatu davani ngas capable ulindita ye force ya azali au ngaruka bunga wanya walali ngoni yede shura jo saha surtout ulemengu mana madari sombolozesha wa Serbio maore wa komori pia keti ya wantuka ubabwao hata wasili mbabu muzisaoni bodi namna rumwambiaoni ukaya pia one suivi sheso alangio banu eba ngari préparer aux andaratowe azali ya lo muyi ya bunga par à tous les manières hauba ngari bakar mazerenyo za administratifu na yehenda administratif na yenda na bansi wa ehwa shasikariye yode swala hangu ustadi basi shika basi alalo likali waiza naam بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وتكفوا كمور مجون رو حرم التنقل الوان نوا واليو منزي وكمور واليو مسوان خاصة زواني نموالنا غزجا نيماري بنا وكمور واليو فرنسا لدنيو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nisiwenza hamara yangi na marde namna ina paratukufu na diswa suala na matangazaji habari nikitambukira buzin Zambie na hambia wa Komor amba vanilo vanu zoilo mbane disi wao na wananya risiju amba nekavaja suala litsoka olonsi linisonesa sura ya uaminifu na ukweli bemba nanya sivenza nwambie habari hiyo amba wakatunu nekawa viripanza mwakona wantu wahingulizia maore au kama kuwaona bele wonto ya wasuliva ni sone samba
wasiri timu rina hizi nguvu za mwili, rina na za akili na zibali na libiswara mwenyewe. Vavo nsanu hambie amba hizi nguvu ikawa maderlo nazo yakini rina ambarto shinda ritowo yezi mbovu ilo wavo kama hizi mgavenze na wasiri sambia diaspora ilio Faransa na ikawa suambilo amba wao kawasi wantukati wa makartasi basiri sumambiani amba hizi nguvu mazveli ha maore za vavo nasiri nazo restanga sana nguvu za maore risivele heko murika mgavenze reanue riparana na wakomori reanue yezi yapewo iyo ilawe tabadameso l'an 2021 yezi ilawe yende denzwari kama hizi mgavenze tivenze na kesi manambave na musomi wa Komoro wanyumba ba de buragali yao na waendani mwa hitsa masuala risumien msema masuala ikaomba ya majabu ya himoja ya senea pia harma insi ya tiankili insi ya tiebishora insi ya lenze insi ile pare insi yime rikeva moja kama ngavenze riwani insi yatu bi idhnillahi ta'ala na mino na yakin marto shinda mana vanirindo van wananyawangazija ruwa unakula kati agwa ala guonao rienyo wa mazatu kuzao zirengelea basiri sumameni wangazija ama wasiri stawi rahana wanyu waswanzuani stawi rahana wanyu vavo tsari waneshedze wantu walazumani wapatiza limeti beya hipatiswa na umuro sika kama ngavenzi. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Marhaba kwa suala mwananya ikao akarimu maana nimeide walawa masiwani Yesu alangu na Tanzania nisi amba wananyaji ikaondo walio maswali kama yao pia dukawaondo sur le terrain Abdalla Agwa azonisa ya ukaya wani msoja iwa sensanisa leo hamadi namna matangazo ya nonisi yao ngari prepare pour 2021 bentari ke haruma kalima ya ukweli pour 2021 hamdi kwa bakasi kubaliwa eba watulinda 2021 au banu tsara bewa komori mtaka kalima moja azalika sanziwa risenda ramtowe au rinanzozi ya 2020 ba jambe ila ila referendum yonda ila ya presidentielle yonda ila heze vote za madepute mtaka mananya mana ukawa maswali zuzi eba ambesia kidi haki jarenga shima urefetekia ngawe na uwengo wa shikomori ngofikirije neze tabu waziranti wambazo nao. Naam. Watukufu simwamba azali sawa ajitoa ya baki de ukama ne rimbali mana raharma lindaride ajitoa ne dalilis mwambianga zirongola vani ambaye surwa alo nayo sida kada bozizi na voshan ajitoa mana zi maendeleo aendo na wakatunu sio usikia mane musikia mane yani njuani odorongwa hapo wanjwe par marbiju lazima keba wakuvurta zo dalili za yezi koma ajitoa mana watatawa warungo bavo mane maulu nzuani kawasi moja zo fikra zahe mana mtu crée diversion zo dalili mana mtu diversion angwali namna jishi wa mtu crée diversion zono Medina halafa yamfunga salami wa mtu crée diversion sijeshi yani ulana na affaire ya vice president Mustadran elwa a créé diversion zile dalili za mtu ashindia hale ban commercial mane abaki de na malita yor sijile na fetra ivondo kwena tena mba wakatunu sijua mane aenda ta avise à gauche wala tanda à droite i penalty site ya de hule kama baya babo asi terrain wasira babo na nsamin banem si jibu wantu watu maswala no bane kavasi ma acteur politique ya shinjuani kombane ya tambali seul mwanyasi fundo atu Ibrahim Alidi alona kisoya ya 2008 wakafungwa de wetu be wantu komane para pezo kuma wantu para mane ripata zokuma elwa wantu pia ra moja shinjuani ramini shombane kavasi mjuani wa kweli leader ikomane hakote rav moja na sifsami mbane karsi
kasombo za wakati tena risingi almwastendwa umbelwa bwana sekretari wa sana muhimu nikaya ndio yangu na pia sila hivi haruma strategia jini haruma zimu vote ikao kesukuba lwano wengi zanzo sifaishie ukaazali haji debarase nwanzwa mana renge mustadala nambe hadepite ani harige wala ambikao hakawa no senjizi hajangu walo bala watoliwa sabidini ngona wenza wate costume atendani eba ngwa myohindi haula mwambamizi akili zahe malideri kaojana wakana sinesui le wongo atuhomba bahali kawe hazilo harumo parloma ya komori leo wanakode na umenyaziri yeba azalika ya fa strategy ya ukamazaji dabarase bala hawarengi hawarumia hawatuju wabango la wenzi ulalo baza costume beketrenge zo wagizwa fashion kwa wakati bala na homuze hinda eba ngwa mbeheru anzwa ni hamanda wao ili wajwa helewa waone kemba na ya hakila hivi mwana journaliste Jean Aljawabu disa ala Jean Aljawabu maana wamta bien placé huju antu morde wao maana mtu de mustadran waka ministre wangu wakati wazali amna ka directeur de cabinet affaires étrangères ministre wangu kakade mustadrani wao mtu ni mjozi limitiza pia donc wote mtu amba atujua fanyo mainzo ataelewe ntongo toko yinti wode mengoni mwa mtu amba azali atuamini Alexei kawasi tambu hapo wamo jonambia mtu de sonhachi orla wa dago moja msijua donc wote watu amantina message spécial nous avao yo maana yo imaginia niati ya harma bahari ilo muhimu duanzuani waelewe amba vanrapa ravani rifaliki amba lazima nazala lawe wasike huririnta maana zinguvu rinazo nguvuzo nasira eshuka ritoshuka otihale watu watoelewa hivyo amba kweli bani mzuani ana hali ya ukamba weka shereki ya nyuma wakomoro watoelewa amba inikomba ya komoro pia yode mana ndege onyese tena amba waninyatuma militera mana vode fano tu azala jamba mana vano wananyatuma militera kula revolution zile razini kula avere hoero ya dia herabusi na depose bunduki anrezahe kula militera ajambia wamba weti kadzwali hana nzuani mana mkomori wanuka mgazijaja nzuani yo normali mwalaja nzuani yo normali bena kaveleho avec ordre amba tire sur tout ce qui se bouge madalo tuambilwa ndo ajue amba vajiri tentative nyingi za oveli ya majeshi nzuani ziresultaka zaka njema na wakati waka janibi na janibi bavasa mkawasi janibi wanzuani de manière générale wa mhara ya azali wanzuani de manière générale wa hara ya songozo wandu wasifanye ubishi de vanto nirongo nsiregi encore une fois na mbele ma militaire monsieur le journaliste amba azali kasi konte harma mustadran madahal warongo asamti ya kamwe harma placard kasi konte harma mamsalimal o harma placard ya bakwa watu wanisa waona wao be azali asikonte sur des militaires amamfanya malamba torongomba fuma mana dans l'esprit onzwana onantu ili wafadhali watotawa yode bana attention oka wajua mzuani ma militaire au surtout de Niger adresse na onuambie wengi wasu hadisi na wao neka ile masera duarti ya wamba wasijue realite wasijua manzuani skoza basi na alishe zi armuzo mana leo na badameso na meso na badameso zinongo sobuza hali ama karto jua mana si Julia na pia ama mta toe tenu ati yankanzu ama de karto mjua si Julia na pia exemple ni todia hijire vojana wajema zangu yontongo kozao sivele shantu wengi unu polisi asikamnya wala maore bana tukao hamavi manantini mana mnyarunga baba so msukuma manantini msura makasi nwenyese tele ikobre timangishia deni Mohamed timir telefone karenga timangishia barua umwambia Mohamed poursuivre policier mana atejese rinzwani atezesheri mahakama mfunge au msinata amna wawe manongo zini sobuza utokaranya mordo amina misustaki en tant que procureur défenseur du ministère public waona ntongo za plomo de zozaijiri kwa hivyo ide nakota nyisa mba na militaire warengezo mana zao mana vode vanu kuzaza lizibi nisikira mbatsale mpinirto malita ilikuwaunda unakuta juste ndregevan nede ukamba wasi ujifereshia na enemu vo yangianziani nzwani na wasi sona mwasukuzinja na mnendili tuarpahazi na wao atawaporana marunda harakaraka naambia wantu warvulishiao naambia wantu watsawo jengia mwenkondo ini amba nkondo yo nkondo sabu selwa c'est la victoire qui compte
What a match ils ont tous gagné avec 30 minutes de prolongation. Il y a classe comme 90 minutes, on doit se gagner. Donc, match à tuer le 26 mai 2021. Voilà. Donc, match, wakati on peut gagner 30 minutes après le délai normal, mais ça reste le match. Wassil Sangadja match contre Azali. Mais match in kandi saleo. Wamis mesmo ando mahanda kawangabra comme contester Azali. Lora ngabi. Azali wozuza kuji promene zana ye Samuel Pinyamba Léo il se trouve à ma position défensive. Donc on makinisho wanya wawo watsoma alenselwa wa antwalo na mchini haraka pia ndo wazuri sizelewa. Be nakutana betu ambara harma match. Na match shufi compter des victoires. Match yetu na Azali rakojo mambri amba le rafiki wamba joima estampaka 2060 amba match ya ile adunga wale kaya koma kasina droanga je match yangina bona mbie wantu Azali kasina nguvu sembe na yangu washimasiwa pia y compris na wanzwani amba Azali kasina nguvu kwa kana nguvu wewe kana soutien populaire beti majeshi wao sukusoka stop za kusudi mtona watozana wasi. Yo lazima mwijwe. Azali kasina nguvu. Azali c'est pas le dictateur africain. Azali wo muntu alatia tu na umwambena mana mangalia amba atawanjwa msutene Azali wale wa farabe mkazirongoa wa mnyako na yesa amba ngangalia Azali wantwe wa msutene wo ni wapi si wantwe na poa toujours sege hamwa ati Ibrahim Halidi ambao mataka sina poa aolo sege hamwa hadisi amba ni nurode nini sunhaji wanyaonga sitsetse ebade salimu hafi ebade ngazia belushtwabwe ebade msaidie yani wote watu wana poa na mkana poa weka shikana poa wawe majini siangaza na msherangaze machi tsaipara. D'accord. Sina masuala maili ngeri ke secretary ya bale ngabo sala la majini amanga mrejeye mzebanu ala nzima dukaya wangu wa aminio ya ukaya nekenyu nguke japiwa maore Azali ngondo jusqu'à 2030. Isangi automatique tena ye telecommande ya piwa ekai nyunguka ya piwa maore Azali kabumbu atomstopeo mpaka 2030 yeba wasirilio maore ya hisa harumwa kila ya jwa ukai nyungunge piwa maore ya kause kamera he pia ya kaya radari ya kapari ya jabailo maore nanga sina peut-être 60 km ngwambio hindi wala wasawamba abdala agwa wasamba banuri prepare watungo linda turambe ha bismillah engo wambio hindi dokana baraka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. هاومبا ngwaje ndema kambaha fiyan hazile rada zimi ya dumono ulemengu kami walona zihikima shatsi delona walona usera warangu wakatule akana liwazungula unimo shat walona zihikima njema wajua ukaya ikomodi iparalyze rangu de mwana da murongolo baba Lukman atawalia ikomodi likahumstehi amara ya mwando likahumstehi haukari mvote haufumbato hazikalite pia minhum wa minrongo van mengo di mhewa rumia yi force harme capital ya Komoro nem baba Lukman ahunde yes yabolewo tiregea ngani harme force ya hiu kombozi wa hei Komori haishi tiwa shamfuan taregea nyuma tina huregea nyuma simwambia imezirala niyo huja ukaya stop ba wakati wao sauja na dakika dezaubakisha ngwajandia litsamia i 2021 zuzi ringia 2020 rila wa 2019 ringia 2020 yabo deja zile dakika namnika isazija yabo bada saja ikalimani mwambia odalini ubore goyi akuture jei yode kalima la mwando imwambia ukaya badivanu zirongosa zijirent haukopandi wa hahe isezi nguvu zikomo hani harme diplomasi katina harma yi traverse ya hema renya wa Komori katina
Iyo mwanadamu ngujifahari na nguvu tena urende. Mwanadamu lokata bengwa hini harma media ngujelezo makalima kayatulolana. Ya babu wale mwanadamu komori wanuninda ukayange na marunda ya 2030 no. Kabasi. Bahiti rudile oni mwambie ukaya. Stop. Ba quelques minutes de sabaki. Na envie essaye jour à maore ngenjia uzwande. Ni mwambie mwananya Abdallah wa Abdul Hassan. Miu dunga ana kwa ana harmezemismo zibiront komori tous les temps. Nimwambie bwana Abdul Hassan ukaya vale wa suala nyurongo kaya ewa nzwani kawana 2020 2019 na 2021 sikanzano nsoka wi kawana 2019 21 na 2019 basi wakati ucha shaili jungulinu Abdallah amhuboli banza wandise batsa tayari harmeishisiwa mzaze shamswani rikulahiki haufumbato mana rikutulabaki wanu lilo wawede utimisiwo rikutulabaki wanu wede utimisiwo bwana Abdallah dawe na wananyaho walo harmelisiwa langazija yaboti kanza mwambie nukaya zilirada zinuizo ambio isejuha na miamuhambio Monsieur Azali ujula haisi na mbabalu kumana na kafuste haba kakutira isi komori nga dictateur komori chef wana saura isi sauzilatsa okayo wele election rikahwelera shinda nawe habirete ujawelwa ije ubehama military wajaza makiyesurenge yabo kutsiama legitime ora isi wa hewa komori nga wa terroristi hame komori nga wana materroristi nimwambie mwananya Daudi ministre de l'intérieur ambati hadisi dami nawe nangalie feto njuru suhambia mbaransi ba wakati waho deuni ala mwanu jiratra ujia urenge yezi urendo marpongo fufuo wa komori haukaya haini nga mazatimba komori bwana Mohamed Daudu wa wedo ulo a charge ngani kwambio bwana Mohamed Daudu ngo wa charge kati hadisi nawe halmalera dami nawe tueleza zidanje za kahuja tsesisa zija ibadi seroha na minga mjoroshea danila na nyangu kaya wakati wangu deumi iniwambeze mbabalu kumanu ambaregoze ma militaire wa nzwanu kawade wakite hameshiswa shanzwa ningo wakite manaru hele wakaya kutuzwa kuzene nzwani wodo ulonimo urukwa korenga ma militaire wa nzwani wabehene ngazija urenge ma militaire wa ngazija wabehene nzwani na wa mwali manatini cela veut dire il est provocateur wa kuifanya uprovoke wanaya nzwani haukaya wakati kojaruhusu washindwa welewa wananyasi wale nzwani wa welewa welokaya mgala wa zilula wako ski shintu abole wao mgala bango dosika abon sambia mwananya militaire uloharbe militaire ya wongoni ya marahani anhambio kabo do wano njobira nyingi nzwani première phase ula mayoti mwananya ulo hombo ulilia bunduki ureplier harmaishiswa shangazija ureplier harmaishiswa shamwali warege mwananya mzwani ajafanye nguvu ligombane shafujaki rafanywa panashe ramanisiwa dasi hawasi na mwanadamu kama kasitsa hansi shango tsaho design nafsi au kama mwanadamu zdalilu msona ukayezeru maoleo de famille hahe famille de lo soni ya woti mwanadamu ya lazima wananyasi mshinde muhimu manga mumsaidia yao na mwangalie wakizimbeli wasio zimali wodo wana hahe yode family walo harma protection pia za serikali zikiomba hivi watu wao wananyambulo harma maswani lazimani mdunge duskurini mwitarajamu haina mnanaeleza shamti darajamu haina mnamjuao. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wasala ya usomane majeni ile jonka secretariat bale conference mwanama na tulingani juu ngasina za university za hatu na swali ngasina imagine eba ngabo sensibilisation ikao ngefanishi hao ile majeni maudi waki anactive na action hamada zimu hauzimu anapiza baki haruma wa politiki. Assalamu alaikum watukufu murangaliao nami suala lulu sualai
ikaomba lo muhimu harmwa revolution na harmwa mbwana gentil mana majoni wao wantu komba wajo arithi tongo komba wajo tianziani donc yo muhimu ramtar fay mate ku règlement bash bana pav 2017 bon 1997 i separatisme ule majoni watongesa wahijiri ata wantu washashange constitution ikawamba leo ndo watu waronga mana indi namna lazima watu ongiliana ansana mwenyise namba generation ya watu kwa wafanya revolution mana ile revolution watambiha ikawamba lirakoko tsa wafanya zibaki lirawatsa waende university warasume ikamana karaka na university watambiha namna ikawamba leo wasolunga mba tongoleka kala zamani ya hijiri basi simambiani wantukode maitudia mloleo na mjomba wani bientôt mahila bavo zuzungwa hazimfanye na hazi harama dictature yo deule aliona dictature au dictature de aparao na kumanda recruter bado kumanda recruter asoringa wahe alishe wengi bavo leo na kakarashinda leo rahima rawano kalazima ni chogo vasha jini kondro ataika mawale leo dictature de darumao donc voici lazima ni rongo wana baliankili rime na fikiri mari université Lyon Zouani université Lyon Mali université Lyon la Grande Comore voici des Lyon ba lazima ni c'est avenir awayo de avenir yansi il a souvent leo renge tongo abra ouvert rihime rifai soulèvement muna wande génération iliomba kakila tongo hijiro dans le monde wali msi joua musonda soulèvement namna ikawana yo joua utoa président dictateur bila ukawana atouché alivu antu wasikana na habu nduki watu wa ulana basi jukumu lolo la nyona kale wo watu wasinda wawane ama wane kondo habunduki jukumu lanyo maitudia mulionayo wayo lazima ni muhime mshankeze amba lazima ni vajibunduki lazima njuke pareju wanyawe watu waili mana watu waili wasoronga hula vola hazi wafanye wengi wati lazima ni lewo rime wala de avenir ya iti lazima ni renge wasideri rumao di mana nouvelle génération 2021 lazima ni watu wa changer si comportement déjà nous sommes allés diaspora déjà wao génération ani idées déjà change wakati chini tizurungwa bashana rama conference wakati chini amma leo sona ba wantu yule wana wa Faransa wasila dino munwazi wasila zberu nasno kono be wasfikiri zisijira mwiti yao wana usikitifu atawashinda wao wasiki raisi au wasiki domana wa msuhu namne kamba wao banda walo iberi kana tatunguti wa hiro waelewa amba watwani wa muhimu basi wani mashababi universitari kwamba badame somsola masungo hazi na kaka msama dictature kafu para hazi na lotinde mlishota tongo hijiri donc ya ila simani mregeye mangale nem anzuani madasfikiri mauri madame Douria ikawa washongoju alhamdulillah rabbil de femme leader ikomade ya majoni na majoni komla wozi mukava mjana inemu mushindi mfanya tongo dokula mudas mulomba deja azali asumriande wanyo mati mvosi kakwa renga inemu awa intimide evo ilomba wanyo mshindi mana ilomba wanyo demso shinga muranverse bavo na rime rikekonya mosha rifanye tongo nasi kama benze tongo siwasilisha maraba homalizanga para secretary wayo mrondo kodo 2 minutes yezilera Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi wa Komor kama ni murangalia wakati silvani mazamu kiasi zubio mbali wananya wa Sorongwa stawi na wasi siboshile marhaba pia wakidiomba
tsongese stongozini Zakir Kapteni na urungwatse namba leo ushaba president ikawamba lirimsho halsina la Bakar na wamide represente wo wavili wahe ilomba dere wanaozi bwadazini na president leo kabovani mana na problemu ana wana kisusi donc wavo kama simu gavenze wakati wangina topara mwone president ilomba da ande sozi ndongozini vavo wamsikamole donc ferishe wananyazi ilomba do wasorongwa fikira message yendre hao vanya lazima yendre istawi na misifikira mwezi Mungu atorva ushinzi tena inshallah taala rona tena wakati wangina rijweri mwezi na stongozini hao evolue na wananya pia walu harma Sinsanansa Faransa la Réunion Grande Comore Sénégal on bloque ensemble wanez bonazini mwezi Mungu arjandiera rizafie inshallah taala sisi wote baraba bwana secretary wami secrétaire juste mwana tuvenza kama ufanye récapitulatif ezongo yani na message usovele pour les mots de la fin mais surtout fanye message tena shizungu ana vandu jwa ramwe shwa maure na manipulateur wa wengi wano jatu vana baba makomora spara na has problems za nchi yao walondo vinga hulonda rongwa zangina wana traduise zangina oho wafanya ntongozo tia kama trouble mana tahunu wa monori wa komorwa yo bantu abayo atambisha waone tu wantu waliwa wa vanu wa s'échanger au wana hamuna nchi yao donc si c'est possible fanye kama tu ma résumé wangalie donc ou allez surtout na en français pour fermer la page marab tungeanda si fereshi ma journaliste na wa remercier mana mtu joeri wa vahano ne kasha mana van kama zalera ta ma journaliste kwa wende vahano ah bon oui tamkini vale alimwanji ya volo afanye étudier ntongo yo pour voir les solutions zaloma za apporter là-dessus mana vakawende bavo ukamba mrenge fuvani yo msedi ya ikomba mana wantu watukia man karakora ngwar jerbami do asvan bera kwa tandu weni diffuser ne de hazi mwifanyao ya vili rambi wananyatu wenem ambara van vamosha na wao wala kartualisha ne komba ini kaito wayafanyishia na ka wao celui maire sedwa kiambeli nsikira mbaye waelewa yararu nambie diaspora mbao wana drowaji fereshe mana kawo ambilo mbaba sonyu kamlawa kula dimanche baridi tibaridi mwana mwejitu ya tuna bwabwa nsikira mba jelte de bwabwa hiyo karatu wa Sullivan leo nsifereshi ya wanyewe kamba rudunga mana wakati mwingi nesijotimiza mwa wavili na kawo de dismata huja barfly mkini toka wakati jorfereshiane erdali na zitambu reledane na zahijiri takula mtazelewe benfikra mba surwazilo vani surwazara hara wantu elewa a travers les conférences invan leo amba tongo zila obishi lazima nazali alawe hahujibu ala muhimu la pozewa vana ma journalist ni jibu renye samba wasirlo vani yani maore ya tayari leo wakompanyezi nguvu ne ikubala mbazala Syria basi liseral riolto msibu maana lazima nikamba wakati koto homa nasirto msibu haivo zatwana ma journalist amba ilo hainde ya tunede nje mari la guwe der chenshi na nyoma bavuni lazima nuelewe wewe usharensi bani mtotarusa mtengwe ngate mwana shizungu ta ruasili orense objectif. L'objectif d'aujourd'hui, monsieur le journaliste, vous l'avez vécu en langue comorienne, c'était la lutte contre la dictature d'Azali, une dictature criminelle, implacable, qui a fait déjà plusieurs morts, plusieurs dizaines de morts, je dirais, et qui fait qu'Azali a choisi sa voie, celle de vivre définitivement comme président, quitte même à assurer la relève de ses enfants. Aujourd'hui, tous les mouvements enjoignés, Iva Maï, se sont réunis en un seul mouvement. Et là, maintenant, on parle d'une seule voix, dans le but de répondre à ce que le colonel Azali insinue, que tout malheur viendra de Mayotte. Ah oui, là, il doit se rendre compte parce que c'est vrai. Nous allons préparer sa tombe à partir d'ici. Et nous sommes ensemble avec la diaspora française, avec le Sénégal, avec tous les Comoriens où ils se trouvent. Et là, l'objectif c'est atteindre 2021 pour préserver les accords de Fomboni, mais dès que possible,
Azali doit cesser d'être président parce qu'il est illégitime. Le message le plus important s'adresse aux militaires. Le seul rempart que croit avoir Azali, de déposer les armes, de ne pas ensanglanter nos îles au nom de je ne sais quoi, parce que Azali est là pour tromper tout le monde. Aux Anjouanais, le message est simple. Il est des moments où on doit oublier les différends entre personnes, les conflits entre régions et se dire que là maintenant notre destin est commun parce que Azali a décidé de briser l'île d'Anjouan et de compromettre l'unité nationale. Alors, l'objectif de cette assemblée, c'est dire stop à Azali, c'est lui dire qu'il n'est pas plus fort que le peuple et l'histoire nous a enseigné que aucun président, armé soit-il, ne peut égaler le peuple. Je vous remercie. Azali! Narawe! Azali! Narawe! marhaba mengi on participe ran inshallah tan lay kadi conférence na nanya tolon zwan hunu walo mawre samani wadele dala haki walo na antu walo pia masono wa wanone dictature inshallah marhaba mengi